अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जीएन स्टोरी टीवी में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसी जगह गिरा देती है जहां से उठना नामुमकिन लगता है, मगर अक्सर वहीं से तकदीर अपना सबसे बड़ा करिश्मा दिखाती है। बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब ज़मीनें अपने मालिकों को पहचानती थीं और गंदम की बालियां हवा के साथ ऐसे लहराती थीं जैसे तस्बीह पढ़ रही हों। उस वक़्त करमपुर नाम का एक सादा सा कस्बा था। इस कस्बे में एक बूढ़ा किसान रहता था जिसका नाम रहमान था। वो नेक दिल और खामोश मिजाज आदमी था और अपनी ज़मीन से इस तरह जुड़ा हुआ था जैसे इंसान अपनी सांस से जुड़ा होता है। उसकी ज़िंदगी के 3 सहारे थे, उसके 3 बेटे रफ़ीक, हमीद और सबसे छोटा, सबसे सीधा साधा जब्बार। रफ़ीक और हमीद अपने अपने घरों और खेतों में खुशहाल थे। उनके बच्चे गलियों में खेलते थे और उनकी बीवियां घर के दरवाज़ों पर पानी छिड़ककर सफाई करती थीं। मगर सबसे छोटा बेटा जब्बार, वो ज़रा मुख्तलिफ मिजाज का था। उसका दिल ना खेती बाड़ी में लगता था और ना किसी और काम में। गांव वाले उसे निकम्मा और सुस्त कहते थे। लोगों की इस तरह की बातें रहमान के दिल पर तीर की तरह लगती थीं। एक शाम रहमान ने अपनी बीवी हलीमा से कहा, अल्लाह का करम देखो, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। लगता है जैसे आसमान से रहमत उतरी है। शायद इस दफ़ा हमारा कर्ज भी उतर जाए और कुछ पैसे भी बच जाएं। हलीमा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, इस बार तीनों बेटों ने मेहनत जो की है, ख़ास तौर पर जब्बार ने, लगता है उसे अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होने लगा है। फिर वो आहिस्ता से बोली, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मेरा दिल तो अब भी डरता है, मगर उम्मीद दिल को सुकून देती है। उसी दौरान जब्बार घर में दाखिल हुआ। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी और चेहरे पर थकन महसूस हो रही थी, मगर आंखों में बेचैनी नज़र आ रही थी। वो कहने लगा, अब्बा जान, हाफिज साहब आए थे। वो कह रहे थे कि जब फसल बेचो तो सबसे पहले उनका कर्ज अदा करना। बहुत दिन गुजर गए हैं। रहमान ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ बेटा, हम भी यही बात कर रहे थे। कल सुबह हम मंडी जाएंगे। इस बार तुम भी मेरे साथ चलोगे ताकि तुम देख सको कि सौदा कैसे होता है और दुनिया के काम कैसे चलते हैं। जब्बार के चेहरे पर हैरत और खुशी की हल्की सी झलक उभर आई। शायद पहली बार उसके बाप ने उस पर भरोसा किया था। रात गुजर गई और सुबह हो गई। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि रहमान और जब्बार बैलगाड़ी पर गंदम की बोरियां लाद कर मंडी की तरफ रवाना हो गए। रास्ता लंबा था, कहीं पथरीली ज़मीन, कहीं नालों के पुल और कहीं दरख्तों का साया। रहमान रास्ते भर अपने पुराने दिनों के किस्से सुनाता रहा और जब्बार खामोशी से सुनता रहा। आखिरकार वो मंडी पहुंच गए, मगर वहां अजीब सा सन्नाटा था। दुकानें बंद थीं, ताजिर बाहर खड़े थे और दरवाज़ों पर ताले लगे हुए थे। रहमान ने एक बूढ़े आदमी से पूछा, भाई ये क्या मामला है, आज मंडी क्यों बंद है? बूढ़े ने जवाब दिया, आज हड़ताल है चाचा, मंडी कल खुलेगी। जो सौदा करना है वो कल कीजिएगा। रहमान ने सर हिलाकर कहा, ठीक है, जो अल्लाह की मर्ज़ी, शायद इसी में कोई बेहतरी हो। आज रात हमें यहीं रुकना पड़ेगा। उसी वक़्त जब्बार आगे बढ़ा और बोला, अब्बा जान, आप घर वापस चले जाएं, मैं यहाँ रुकता हूँ और फसल की निगरानी करता हूँ। रहमान ने बेटे की बात सुनी तो उसके दिल में खुशी की एक हल्की सी लहर दौड़ गई। वो कहने लगा, ठीक है बेटा, ख्याल रखना, मैं सुबह तक वापस आ जाऊँगा। ये कहकर रहमान घर वापस चला गया और जब्बार मंडी के किनारे अकेला बैठा रहा। वक़्त गुजरता गया, रात गहरी हो गई और ठंडी हवा चलने लगी। जब्बार ने सोचा, ज़रा लेट कर आराम कर लेता हूँ, थोड़ी देर बाद उठ जाऊँगा। ये सोचकर वो पास ही एक झोंपड़ी में जाकर लेट गया और शायद यही वो लम्हा था जब तकदीर का पहला खेल शुरू हुआ। आसमान पर अचानक बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और फिर तेज़ बारिश शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि बारिश रहमत नहीं बल्कि आजमाइश बनकर आई थी। बारिश मुसलसल बरसती रही और गंदम की बोरियां भीगकर ख़राब होने लगीं। उधर घर में हलीमा परेशान हो गई। उसने रहमान से कहा, बेटा बाहर देखो, कितनी तेज़ बारिश हो रही है। जब्बार को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, न जाने फसल का क्या हाल हुआ होगा। माँ की बात सुनकर रहमान का दिल धड़क उठा। उसने फ़ौरन रफ़ीक को आवाज़ दी और कहा, चलो मेरे साथ मंडी चलो। दोनों जल्दी से निकले और बैलगाड़ी लेकर मंडी की तरफ रवाना हो गए।
جب وہ وہاں پہنچے تو ان کے قدم رک گئے۔ گندم کی ساری فصل کیچڑ میں خراب ہو چکی تھی، بوریوں کی جگہ مٹی رہ گئی تھی اور خوشبو کی جگہ سڑاند۔ رحمان کے ہونٹ کانپنے لگے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آگے بڑھا اور دیکھا کہ جبار اب بھی سو رہا تھا، جیسے اسے دنیا کی کوئی فکر ہی نہ ہو۔ رحمان غصے سے کہنے لگا، جبار، میں نے پہلی بار تم پر اعتماد کیا تھا اور تم نے میری ساری محنت برباد کر دی۔ میری پوری زندگی کی کمائی تمہاری غفلت کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ جبار کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ رفیق نے تلخی سے کہا، ابا جان، میں نے پہلے ہی کہا تھا اسے ساتھ نہ لے جائیں، یہ ہمیشہ سے نکما تھا اور نکما ہی رہا۔ بارش کے قطرے جیسے تانے دے رہے تھے کہ محنت کا پھل کیسے بہہ گیا۔ رحمان نے آنکھیں بند کیں اور آہستہ سے کہا، غلطی میری تھی، میں نے ایک نالائق کو ذمہ داری دے دی۔ یہ الفاظ ہوا میں ایسے گونجے جیسے کسی ٹوٹے ہوئے دل کی آہ۔ بارش رک چکی تھی مگر زمین اب بھی کیچڑ سے بھری ہوئی تھی۔ رحمان بوریوں کے پاس بیٹھ گیا اور مٹی کو ہاتھوں سے چھونے لگا، جیسے اپنی محنت کے وہ دن ڈھونڈ رہا ہو جو اب پانی میں بہہ چکے تھے۔ رفیق اور حمید خاموش کھڑے تھے، ان کے چہروں پر افسوس نہیں بلکہ سرد مہری تھی۔ رفیق نے کہا، ابا یہی ہوتا ہے جب آدمی سست لوگوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ حمید کہنے لگا، اور جب قرض دینے والا دروازے پر آئے گا تو ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ رحمان خاموش رہا اور آسمان کی طرف دیکھتا رہا، جیسے اللہ سے پوچھ رہا ہو کہ میری محنت کا یہی انجام کیوں؟ جب یہ سب گھر واپس پہنچے تو حلیمہ دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا رحمان، اور گندم کا کیا حال ہے؟ رحمان نے بس اتنا کہا، سب کچھ ختم ہو گیا، اور خاموش ہو گیا۔ اسی لمحے اس کی زندگی کا سب سے مشکل وقت شروع ہو چکا تھا۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی، حافظ صاحب واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے رحمان کو دیکھا اور نرمی سے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنی جان لینے جا رہے تھے۔ رحمان، ایسا قدم کبھی نہ اٹھانا، میں تمہیں 6 ماہ کی مہلت اور دیتا ہوں۔ زمین میں دوبارہ بیج بو دو، فصل اگاؤ اور قرض ادا کر دینا۔ رحمان کی آنکھوں میں شکر کے آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا، حافظ صاحب، آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ جبار نے سر جھکا کر کہا، ابا جان، دیکھیے، اللہ نے ہمیں پھر ایک راستہ دے دیا ہے، اب ہمیں بس محنت کرنی ہے۔ باپ اور بیٹے نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں امید کی نئی روشنی دیکھی۔ رحمان بولا، چلو پھر سے زمین جوتتے ہیں، اس بار صبر اور توبہ کے بیج بوئیں گے۔ یوں لگا جیسے زمین نے بھی اس کے ارادے کو سن لیا ہو۔ اگلی صبح جب آسمان ہلکی روشنی سے بھر رہا تھا، باپ اور بیٹا دونوں کھیتوں میں اپنے کام میں لگ گئے۔ مٹی پلٹنے لگے، ہوا میں گندم کے سوکھے تنکوں کی خوشبو تھی اور رحمان کے دل میں یقین کی نئی مہک۔ جبار نے کمر پر کپڑا باندھ لیا، وہ پسینے میں بھیگ گیا تھا مگر اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ہر بار جب وہ بیلچہ زمین میں مارتا تو دل میں دعا کرتا، یا رب، اس بار مجھے کامیابی دے اور میرے ابا کی آنکھوں میں دوبارہ خوشی لوٹا دے۔ دن گزرتے گئے، بیج مٹی میں دب گئے اور کچھ ہی عرصے بعد زمین پر ہریالی نمودار ہونے لگی۔ رحمان کی بیوی حلیمہ ہر روز دعا کرتی، یا اللہ، اس بار بارش رحمت بنے، آزمائش نہ بنے۔ جب پہلی بارش ہوئی تو رحمان نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، الحمدللہ، تیری رحمت پھر ہم پر نازل ہوئی، مگر زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ کچھ ہفتوں بعد رحمان نے دیکھا کہ ہر صبح گندم کی کچھ بالیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ پہلے دن اس نے سوچا شاید ہوا سے گر گئی ہوں، دوسرے دن اور زیادہ کم ہو گئیں، تیسرے دن اس نے جبار سے کہا، بیٹا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، لگتا ہے کوئی رات کو آ کر ہماری فصل کھا جاتا ہے۔ جبار نے فوراً کہا، ابا جان، آج رات میں پہرا دوں گا، اگر کوئی ہماری فصل کو نقصان پہنچا رہا ہے تو کل تک اس کا پتہ چل جائے گا۔ رات آئی، سرد سیاہ اور خاموش۔ آسمان صاف تھا مگر ہوا میں عجیب سی سرسراہٹ تھی۔ جبار ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور کھیت پر نظر رکھنے لگا۔ کبھی جھینگر کی آواز آتی، کبھی دور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آتی۔ آدھی رات کے قریب اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی بھاری جسم نرم مٹی پر چل رہا ہو۔ وہ فوراً درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ پھر اس نے دیکھا دور سے ایک سفید گھوڑی آ رہی تھی۔ وہ چاندنی میں ایسی لگ رہی تھی جیسے چاند کی روشنی زمین پر چل رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی،
वो घोड़ी खेत में दाखिल हुई और गंदम की बालियां खाने लगी। जब्बार आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और अचानक रस्सी उसकी गर्दन में डाल दी। घोड़ी उछलने लगी, जमीन पर पैर मारने लगी, मगर जब्बार ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। तब अचानक घोड़ी बोली, ए इंसान, मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे 3 दिन तक किसी महफूज जगह रखकर मेरा ख्याल रखोगे तो मैं तुम्हें ऐसा तोहफा दूंगी जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। घोड़ी की बात सुनकर जब्बार हैरान रह गया और कहने लगा, तुम बोल भी सकती हो? घोड़ी ने जवाब दिया, हाँ, मगर सिर्फ उन लोगों से जो सच्चे दिल से मेहनत और सब्र करते हैं। जब्बार के दिल में नरमी आ गई। इसने रस्सी ढीली कर दी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा वादा कबूल करता हूँ। वो घोड़ी को खेत के पीछे एक पुरानी झोपड़ी में ले गया। वहाँ इसके लिए घास और पानी रखा। 3 दिन तक वो उसकी हिफाजत करता रहा। तीसरे दिन सुबह जब वो झोपड़ी में गया तो हैरान रह गया। घोड़ी वहाँ नहीं थी, मगर जमीन पर 3 छोटे घोड़े खड़े थे। 2 घोड़े मजबूत और खूबसूरत थे, मगर तीसरा बहुत छोटा और नाजुक था। जब्बार ने झुककर उसके सर पर हाथ फेरा। उस नन्हे घोड़े ने उसकी उंगलियों को सूंघा, जैसे उसे पहचान गया हो। उसी वक्त एक आवाज़ आई, इनमें से 2 घोड़े बेच देना, मगर तीसरे को कभी न छोड़ना। यही तुम्हारा सच्चा दोस्त और रहनुमा होगा। जब्बार ने सर झुकाकर कहा, मैं इसे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखूँगा। उस दिन से तीनों घोड़े रहमान के खेत के पीछे उसी झोपड़ी में रहने लगे। जब्बार हर सुबह उन्हें अपने हाथों से दाना डालता, पानी पिलाता और उनकी देखभाल करता। 2 घोड़े बहुत ताकतवर और खूबसूरत थे, मगर तीसरा छोटा घोड़ा अजीब था। वो ना बड़ा होता था और ना बूढ़ा, वो वैसे का वैसा ही था। रहमान अब अपने बेटे पर फख्र करने लगा था। हलीमा अक्सर कहती, देखो रहमान, जिस लड़के को लोग निकम्मा कहते थे, आज वो अल्लाह की दी हुई नेमतों का मालिक बन गया है। रहमान मुस्कुरा देता, मगर उसके दिल में हमेशा एक खौफ रहता कि कहीं ये खुशी दोबारा आजमाइश न बन जाए। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक दिन रफ़ीक खेत में आया और झोपड़ी के अंदर झांका। इसने तीनों घोड़े देखे तो उसकी आंखों में हैरत के साथ लालच भी आ गया। वो बोला, ये तो बादशाह के इस्तबल के घोड़ों से भी बेहतर हैं। अगर हम इन्हें बेच दें तो अमीर हो जाएंगे। उसी शाम उसने हमीद को बुलाया और कहा, कल मेला लगने वाला है, बादशाह के लोग घोड़े खरीदने आते हैं, चलो मेले में जाकर इनमें से 2 घोड़े बेच देते हैं। हमीद पहले हिचकिचाया, फिर मान गया। अगली सुबह दोनों चुपके से झोपड़ी में गए और 2 बड़े घोड़ों को लेकर शहर की तरफ रवाना हो गए। छोटा घोड़ा वहीं खामोश खड़ा उन्हें देखता रहा। कुछ देर बाद जब्बार वहां पहुंचा तो झोपड़ी खाली थी। वो घबरा गया। उसी वक्त पीछे से एक नरम आवाज़ आई, जब्बार, घबराओ नहीं। जब्बार पलटा और देखा कि छोटा घोड़ा बज़ाक बोल रहा था। उसने कहा, तुम्हारे भाई दोनों घोड़े लेकर शहर जा रहे हैं, वो उन्हें बेचना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर जब्बार हैरान रह गया। बज़ाक कहने लगा, अब सवालों का वक्त नहीं है, मेरी पीठ पर बैठो, हम उन्हें पकड़ लेंगे। जब्बार फौरन उसकी पीठ पर सवार हो गया। बज़ाक के छोटे मगर मजबूत कदम ज़मीन से उठे और वो हवा की तरह दौड़ने लगा। कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि रफ़ीक और हमीद मेले की तरफ जा रहे हैं। जब्बार ने उनके सामने जाकर उनका रास्ता रोक लिया। रफ़ीक घबरा गया और बोला, जब्बार, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? हम तो बस घोड़ों को घुमाने ले जा रहे थे। जब्बार मुस्कुराया और बोला, अच्छा, तो फिर मैं भी साथ चलता हूँ, देखते हैं इन्हें कौन ख़रीदता है। वो तीनों मेले में पहुँच गए। मेले में बहुत रौनक और चहल पहल थी। ढोल की आवाज़ें, रंग बिरंगे झंडे और लोगों की भीड़। जल्द ही बादशाह के अस्तबल का अफसर वहां आ पहुंचा। उसने घोड़ों को देखा और हैरान रह गया और कहने लगा, ये घोड़े तो बादशाह अहमद की सवारी के लायक हैं, इन्हें फौरन दरबार ले चलो। जब्बार, रफ़ीक और हमीद घोड़ों के साथ दरबार में पहुंचे तो सुल्तान अहमद ने उन्हें देखकर कहा, ये तो वाकई अल्लाह की नेमत हैं, मैं इन घोड़ों को अपनी शाही सवारी बनाऊंगा। उसने जब्बार को अशरफियों की 2 थैलियां दे दी। जब्बार ने वो थैलियां फौरन अपने अब्बा रहमान और अम्मा हलीमा के पास भिजवा दी ताकि कर्ज उतर जाए। मगर जब दरबारी घोड़ों को ले जाने लगे तो दोनों बड़े घोड़े जिद पर अड़ गए। उन्होंने कदम आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। सुल्तान हैरान रह गया और कहने लगा, ये क्या माजरा है? अस्तबल का हाकिम मीर बख्त बोला,
जहां पनाह, लगता है ये घोड़े उस नौजवान के बगैर कहीं नहीं जाएंगे। सुल्तान मुस्कुराया, तो फिर ये नौजवान भी हमारे साथ ही रहेगा। मैं इसे अपने अस्तबल का निगहबान मुकर्रर करता हूँ। जब्बार ने सर झुकाकर कहा, जो आपकी मर्जी सुल्तान। उस दिन के बाद जब्बार महल में रहने लगा, मगर उसके दिल में वही सादा दुआ थी, या रब, मुझे इतना ही दे जितना तू समझता है कि मेरा सब्र संभाल सके। वो अब एक ऐसे महल का हिस्सा था जहाँ दीवारें संगे मरमर की थीं, दीवारों पर सोने के नक्शो निगार थे, मगर जब्बार के दिल में अब भी गाँव की मिट्टी बसी थी। वहाँ सादगी थी, नमाज का सुकून था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण महल के बुर्जों को छूती तो जब्बार अस्तबल में चला जाता। वहाँ दोनों बड़े घोड़े और उसका नन्हा घोड़ा बुज़ाक रहता था। जब्बार पहले बुज़ाक के सर पर हाथ फेरता, फिर दोनों घोड़ों को दाना डालता और कहता, तुम सब मेरी माँ की दुआओं का समर हो। तुम्हारी वजह से अब्बा का कर्ज उतरा और मेरी किस्मत भी संवर गई। जब्बार का अब महल में अच्छा असर और रसूख हो गया था। सिपाही उसे अदब से सलाम करते। खुद सुल्तान अहमद कई बार कह चुका था, इस लड़के की आंखों में सच्चाई है और हाथों में बरकत है, मगर जहां अच्छाई की खुशबू हो वहां हसद का धुआं भी उठता है। और ये धुआं मीर बख्त था, अस्तबल का हाकिम। मीर बख्त को जब्बार की इज्जत एक आंख ना भाती थी। वो जब्बार से जलता था। उसी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान के कान भरने लगा। जहां पनाह, ये लड़का बहुत बातें बनाता है और कहता है, अगर मैं चाहूँ तो जनूबी जंगलों में रहने वाली सुनहरी लोमड़ी भी पकड़ कर ला सकता हूँ, जिसकी चमक से दरख्त भी रोशन हो जाते हैं। मीर बख्त की बात सुनकर सुल्तान चौंका और कहने लगा, क्या वो ही सुनहरी लोमड़ी? मीर बख्त ने सर झुकाकर कहा, जी हुजूर, मैंने खुद उसके मुंह से सुना है। सुल्तान के दिल में तजस्सुस जाग उठा। इसने फौरन हुक्म दिया कि जब्बार को बुलाया जाए। 3 दिन में सुनहरी लोमड़ी दरबार में पेश करो, वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। ये हुक्म सुनकर जब्बार के कदमों तले जमीन निकल गई। वो खामोशी से अस्तबल आया, बुज़ाक के सर पर हाथ रखा और बोला, दोस्त, इस बार मुश्किल बहुत बड़ी है, मैं क्या करूं? बुज़ाक ने अपनी चमकती आंखें ऊपर उठाईं और आहिस्ता से बोला, फिक्र ना करो जब्बार, जब नीयत नेक हो तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। कल सुबह सुल्तान से कहना, मुझे एक सुनहरी रस्सी, एक थैली गंदम के सुनहरी दाने और एक चांदी की बाल्टी चाहिए, बाकी काम मेरे ज़िम्मे। जब्बार ने यही किया। सुल्तान ने तमाम चीज़ें मंगवा दी। मीर बख्त की जलन और भी बढ़ गई। सुबह जब्बार ने नमाज पढ़ी, बुज़ाक की पीठ पर सवार हुआ और दोनों महल से रवाना हो गए। बुज़ाक की चाल बिजली की तरह तेज थी। कुछ ही देर में वो जनूबी जंगल में जा पहुँचे, जहाँ दरख्तों की छाल पर भी सुनहरी धूल जमी हुई थी और पत्तों में चांदनी जैसी चमक थी। बुज़ाक कहने लगा, अब इस बड़े दरख्त के नीचे सुनहरी दाने बखेर दो और खुद छुप जाओ। जब लोमड़ी आए तो रस्सी का फंदा डाल देना। जब्बार ने वैसा ही किया। थोड़ी देर में झाड़ियों में हलचल हुई और फिर एक सुनहरी लोमड़ी नजर आई। उसकी चमक से जमीन झिलमिला उठी, जैसे सूरज उतर आया हो। उसकी चाल में नफासत थी और आंखों में चालाकी। वो दाने खाने लगी। उसी लम्हे जब्बार ने रस्सी का फंदा फेंका। वो सीधा उसकी गर्दन में जा लगा। लोमड़ी बिफरी, उछली कूदी, मगर जब्बार ने रस्सी मजबूत पकड़े रखी। उसी वक्त बुज़ाक आगे बढ़ा और बोला, अब इसे छोड़ना मत, ये सब्र वालों का इनाम है। जब्बार ने नरमी से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जब्बार की बात सुनकर लोमड़ी की आंखों में नरमी आ गई, जैसे वो जब्बार की बात समझ गई हो। जब्बार लोमड़ी को लेकर महल वापस आया। सुल्तान ने लोमड़ी को देखा तो दंग रह गया और कहने लगा, बाखुदा, मैंने ऐसी मखलूक कभी नहीं देखी। दरबार में शोर मच गया। सब दरबारी जब्बार की तारीफें करने लगे, मगर एक शख्स, मीर बख्त, वो अंदर ही अंदर जल रहा था। वो दिल में बोला, अब जब्बार का कुछ ना कुछ करना होगा, वरना कल इसका नाम मेरे सुल्तान से भी ऊंचा हो जाएगा। वक़्त गुजरता गया और जब्बार का नाम दरबार में एक नौजवान के तौर पर फैलता गया। वो हर सुबह बुज़ाक के पास जाता और दरबार में जाते हुए यही दुआ करता, या रब, जो कुछ हो तेरी रज़ा के लिए हो। सुनहरी लोमड़ी महल के ख़ास हिस्से में रखी गई थी। सुल्तान उसे देखने आता। मेहमान उसके बारे में पूछते। एक शाम सुल्तान बाग में बैठा था। मीर बख्त भी करीब खड़ा हुआ था। सुल्तान कहने लगा,
کاش میری سلطنت میں کوئی اور چیز ایسی بھی ہو جو اس لومڑی کی طرح انوکھی ہو۔ میر بخت نے مناسب موقع جان کر ادب سے کہا، حضور، میں نے سنا ہے شمالی سمندر کے کنارے شہزادی روزینہ رہتی ہے۔ اس کا حسن ایسا ہے کہ سورج بھی شرما جائے، اور جبار نے کہا تھا کہ اگر وہ چاہے تو شہزادی کو بھی آپ کے دربار تک لا سکتا ہے۔ سلطان حیران ہو گیا اور کہنے لگا، کیا واقعی؟ میر بخت نے سر جھکا دیا اور کہنے لگا، جی حضور، میں نے جبار کو کہتے ہوئے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ بس پھر کیا تھا، اگلے ہی دن شاہی اعلان ہو گیا کہ جبار 3 دن میں سنہری لومڑی لایا تھا، اب 6 دن میں شہزادی روزینہ کو لے کر آئے گا، اگر نہ لایا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ یہ سن کر جبار کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اسی شام استبل میں آیا اور بزاق کے گلے لگ گیا اور بولا، دوست اب کیا ہوگا؟ یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ بزاق نے اپنا چھوٹا سا سر جبار کی گردن پر رکھ کر کہا، جبار، جب حوصلہ سچا ہو اور نیت پاک ہو تو راستے خود بولنے لگتے ہیں۔ کل صبح سورج نکلنے سے پہلے ہم نکلیں گے، راستے میں جو میں کہوں تم وہی کرنا۔ پھر بزاق نے کہا، جبار، سلطان سے کہنا ہمیں ایک ریشمی خیمہ، سونے چاندی کے برتن اور بہترین کھانا چاہیے، باقی انتظام میں کر لوں گا۔ اگلے دن سلطان نے سب کچھ دے دیا۔ محل کے لوگ کہنے لگے، یہ لڑکا دیوانہ ہے، پہلے لومڑی پکڑ لایا اور اب سمندر پار سے شہزادی لانے چلا ہے۔ مگر جبار کے چہرے پر خوف نہیں تھا، بس ایمان کا سکون تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا تھی، بزاق کی چال بجلی جیسی تھی، پہاڑیاں، گھاٹیاں، ریتیلے میدان سب پیچھے رہ گئے۔ آخرکار جب سورج سمندر کی سطح کو چھونے لگا تو وہ اس کنارے پر پہنچ گئے جہاں دنیا ختم ہونے لگتی تھی۔ لہریں چمک رہی تھیں اور ہوا میں نمک کی خوشبو تھی۔ بزاق کہنے لگا، یہیں اتر جاؤ، ریشمی خیمہ لگاؤ اور سونے چاندی کے برتنوں میں لذیذ کھانا سجا دو۔ شہزادی سمندر کی سیر کو آئے گی، جب وہ یہ خیمہ دیکھے گی تو رک جائے گی۔ جبار نے ویسا ہی کیا۔ پھر بزاق بولا، اب تم پردے کے پیچھے چھپ جاؤ، جب وہ آئے اور کھانا کھانے لگے تب باہر آنا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ سمندر کی موجوں پر ایک نازک کشتی نظر آئی، نیلے بادبان، سفید کپڑے اور اس میں بیٹھی شہزادی روزینہ۔ اس کا چہرہ چاند جیسا تھا، لباس پر موتی ایسے چمک رہے تھے جیسے آسمان زمین پر اتر آیا ہو۔ کشتی کنارے لگی اور شہزادی ہنستی ہوئی خیمے کی طرف بڑھی۔ جبار نے پردے کی اوٹ سے دیکھا۔ وہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے حیران کر دینے والا لمحہ تھا۔ روزینہ ایسے چل رہی تھی جیسے ہوا میں تیر رہی ہو۔ وہ خیمے میں داخل ہوئی تو کھانے کی خوشبو نے اسے روک لیا۔ وہ بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ اسی وقت بزاق کی آواز آئی، جبار، یہی وقت ہے، باہر نکلو۔ جبار باہر نکلا اور نرمی سے شہزادی کو روکا۔ شہزادی چونک گئی، مگر جب اس کی نظر جبار کے چہرے پر پڑی تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ کہنے لگی، تم کون ہو اور مجھے کیوں روک رہے ہو؟ جبار نے جھک کر ادب سے کہا، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، مجھے سلطان کا حکم ملا ہے کہ آپ کو دربار تک لے جاؤں۔ شہزادی روزینہ نے حیرت سے جبار کی آنکھوں میں دیکھا۔ پہلی بار اسے اس کے لہجے میں سچائی اور نرمی محسوس ہوئی۔ شہزادی کچھ نہ بولی، بس سر جھکا لیا اور پھر جبار کے ساتھ بزاق پر سوار ہوئی اور بزاق نے ہلکی سی ہنہناہٹ کی اور پھر جیسے ہوا کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ سمندر پیچھے رہ گیا اور قسمت نے ایک نیا موڑ لے لیا۔ جب وہ دربار پہنچے تو سلطان نے شہزادی کو دیکھتے ہی کہا، واہ جبار، تم تو واقعی نایاب انسان ہو، میں اسی شہزادی سے شادی کروں گا۔ بادشاہ کی بات سن کر شہزادی کا چہرہ اتر گیا، مگر وہ چپ رہی، بس ایک بار جبار کی طرف دیکھا جیسے اس کی آنکھیں مدد مانگ رہی ہوں۔ دربار میں خوشی تھی، شور تھا، مبارک بادیں تھیں، مگر جبار کے دل پر بوجھ تھا۔ رات کو وہ استبل میں گیا اور بزاق سے کہنے لگا، اب کیا ہوگا؟ شہزادی بادشاہ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی اور میں سلطان کو روک بھی نہیں سکتا۔ بزاق نے گہری سانس لی اور کہنے لگا، آخری امتحان اب شروع ہوا ہے، اس بار تیری عقل اور شہزادی روزینہ کی سمجھ ہی کوئی راستہ نکالے گی۔ جبار رات دیر تک استبل میں بیٹھا رہا۔ آج تک اس کی ہر کامیابی کسی کی خوشی بن کر سامنے آئی تھی، مگر آج ایک معصوم چہرے پر مجبوری تھی۔ ادھر محل میں اعلان ہو گیا کہ 3 دن کے بعد سلطان کی شادی شہزادی روزینہ سے ہوگی۔ پورے شہر میں جشن کا سماں ہو گیا۔
ढोल बजने लगे, बाजार सजे, महल के बाहर सुनहरी झंडियां लहराने लगीं, मगर रोजीना का चेहरा इन सब रौनकों में भी बुझे हुए चिराग जैसा लग रहा था। वो खिड़की से समंदर की तरफ देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसी शाम शहजादी ने जबार को बुलाया और आहिस्ता से कहा, जबार, मुझे यकीन था तुम्हारी आंखों में झूठ नहीं, तुम वो नहीं जो मुझे कैद करोगे, मगर तुम खुद भी उस हुक्म की कैद में हो। जबार ने सर झुका लिया और कहने लगा, शहजादी, मैं सुल्तान का हुक्म मानने पर मजबूर था, मगर रब की कसम मैं किसी को मजबूर देखकर सुकून से नहीं जी सकता। जबार की बात सुनकर शहजादी रोजीना की आंखों में पहली बार उम्मीद की झलक नजर आई और वो कहने लगी, अगर ऐसा है तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? जबार ने कहा, अगर जान मांगो तो इनकार नहीं करूँगा। शहजादी कहने लगी, फिर सुल्तान से कहना, अगर वो मुझसे निकाह करना चाहता है तो पहले अपनी जवानी का सबूत दे। हमारे मुल्क की रिवायत है कि जो सच्चा और पाक दिल हो वो शहद में डुबकी लगाकर बाहर निकले तो उस पर जवानी की बरकत आ जाती है। शहजादी की बात सुनकर जबार चौंक गया और कहने लगा, शहजादी, ये तो बहुत बड़ा दाव है। रोजीना हल्का सा मुस्कुराई और कहने लगी, जबार, हर जालिम का गुरूर उसकी अकल से ही टूटता है। जबार रात को बुज़ाक के पास गया और शहजादी की सारी बात सुनाई। बुज़ाक कहने लगा, जबार, शहजादी रोजीना ने वो रास्ता चुना है जिसमें अकल भी है और दुआ भी। सुबह सुल्तान के सामने यही बात कहना, बाकी वक़्त खुद सिखा देगा। अगली सुबह दरबार सजा। सुल्तान सुनहरी तख्त पर बैठा था। शहजादी रोजीना सफ़ेद लिबास पे बादशाह के सामने खड़ी थी। उसकी आवाज़ में अब खौफ नहीं था बल्कि सुकून था। शहजादी कहने लगी, जहाँ पनाह, आप कहते हैं कि आपका दिल जवान है, तो आज आप साबित कर दीजिए। हमारे मुल्क की रिवायत है कि जो इंसान शहद में डुबकी लगाकर बाहर निकले वही मेरी रफ़ाकत का हकदार होता है। शहजादी की बात सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। सुल्तान ने भवें सुकेड़ी, मगर शहजादी रोजीना की चेहरे की मासूमियत में ऐसी ताकत थी कि बादशाह हैरान हो गया और कहने लगा, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं ये इम्तिहान दूंगा। मीर बख्त घबरा गया और कहने लगा, जहाँ पनाह, ये तो बेवकूफ़ी है। सुल्तान ने उसे घूर कर देखा और कहा, खामोश, मैं अपने दिल की ताकत साबित करूंगा। दरबार के बीच एक बड़ी देग लाई गई जिसमें ताज़ा शहद भरा हुआ था। सूरज की रोशनी पड़ी तो वो शहद सोने की झील की तरह चमकने लगा। सुल्तान ने ताज उतारा, लिबास संभाला और मुस्कुराते हुए बोला, देखते हैं कौन जवान है और कौन सिर्फ बातों का बादशाह। ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता शहद की देग में उतर गया। खुशबू दरबार में फैल गई, मगर शहद की चिकनाहट ने उसे बेकाबू कर दिया। वो फिसल कर गिरा और उसका ताज फर्श पर लुढ़क गया। ये देखकर कई दरबारी अपनी हंसी ना रोक सके। रोजीना ने हल्की मुस्कुराहट से कहा, जहाँ पनाह, अब सबको मालूम हो गया है कि आपकी जवानी सिर्फ बातों में थी, दिल में नहीं। सुल्तान की नज़रें शर्म से झुक गईं। वो थके लहजे में बोला, तुम सही कहती हो शहजादी, मैं तुम्हारा हकदार नहीं हूँ। फिर सुल्तान ने जबार की तरफ देखा जो सर झुकाए खड़ा था। सुल्तान कहने लगा, हकदार वो है जो तुम्हें यहाँ लाया है और तुम्हारी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दी। बादशाह की बात सुनकर पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। सुल्तान ने ऐलान किया, आज ही शहजादी रोजीना का निकाह जबार से होगा और मैं दुआ देता हूँ कि इन दोनों की जिंदगी इस शहद की तरह मीठी हो जिसमें मेरी अना घुल गई। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार वो आंसू राहत के थे। जबार ने अस्तबल जाकर बज़ाक की गर्दन सहलाई और कहने लगा, देखा दोस्त, अकल और सब्र ने फिर हमें बचा लिया। बज़ाक ने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, अब हमें करमपुर वापस जाना है, अपने लोगों के पास। जबार और शहजादी रोजीना के निकाह की रस्म पूरी हुई तो सुल्तान अहमद ने खुद जबार के सर पर दस्तार रखी और कहा, तेरी सच्चाई ने मुझे झुका दिया, मगर अब इस महल में नहीं, अपने कस्बे और अपनी मिट्टी में वापस लौट जाओ, क्योंकि तेरी मिट्टी ही तेरी इज्जत की जड़ है। शहजादी रोजीना ने सुल्तान को सलाम किया और बज़ाक पर सवार होकर जबार के साथ रवाना हो गई। महल पीछे रह गया। रास्ते में फिर वही हवा, वही खेत, गंदम की खुशबू, मिट्टी की सूंधी महक और दिल में अजीब सा सुकून। रास्ते भर जबार खामोश रहा। शहजादी ने पूछा, क्या बात है जबार, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं?
جبار مسکرایا اور کہنے لگا، شہزادی، اصل میں شور سے نکل کر خاموشی کی طرف جا رہا ہوں، وہ خاموشی جہاں اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ بزاق نے اپنی ننھی گردن ہلائی جیسے وہ کہہ رہا ہو یہی اصل جیت ہے۔ آخر وہ کرم پور پہنچ گئے۔ وہی گاؤں جو کبھی غربت سے جھکا ہوا تھا آج دعا کی طرح جاگ اٹھا تھا۔ رحمان کے گھر کے باہر بچے کھیل رہے تھے۔ حلیمہ کمزور آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر سفید گھوڑے پر پڑی جس پر اس کا بیٹا سوار تھا اور اس کے پیچھے شہزادی روزینہ تھی۔ حلیمہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس کے دل سے دعا نکلی، یا اللہ، تو کتنا رحم کرنے والا ہے، ناکامی سے نور تک کا راستہ بھی تو ہی بتاتا ہے۔ رحمان باہر آیا اور جبار کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی۔ اس نے جبار کو گلے لگا لیا اور کہا، بیٹا، آج مجھے سمجھ آیا، جو صبر کرتا ہے اس کا ہر نقصان اصل میں کسی انعام کا راستہ بن جاتا ہے۔ جبار نے ابا کے ہاتھ چومے اور کہنے لگا، ابا جان، یہ سب آپ کے اس ایک بھروسے کا پھل ہے جو آپ نے مجھ پر اس وقت کیا تھا جب پوری دنیا نے مجھ سے امید چھوڑ دی تھی۔ پھر اس نے انعام اور اشرفیوں کی تھیلیاں ابا کے سامنے رکھ دیں اور کہا، ابا، یہ قرض نہیں، رحمت ہے، اس بار کوئی بوجھ نہیں۔ جبار کے واپس لوٹ آنے کی خبر سن کر گاؤں والے جمع ہو گئے۔ کسی کی زبان پر حیرت تھی، کسی کی زبان پر دعا۔ کوئی کہتا، دیکھو، وہی جبار جسے نکما کہتے تھے آج اللہ کا کرشمہ بن گیا ہے۔ کوئی کہتا، جس نے توبہ کی اللہ نے اس کی قسمت بدل دی۔ رات ہوئی تو سب سو گئے۔ جبار باہر نکلا، چاندنی کھیتوں پر پھیلی ہوئی تھی اور گندم کی بالیاں ہوا میں ایسے لہرا رہی تھیں جیسے تسبیح کے دانے۔ وہ بزاق کے پاس گیا، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، دوست، اگر تو نہ ہوتا تو شاید آج بھی میں اپنی غلطی کی اندھیری راہ میں بھٹک رہا ہوتا۔ بزاق ہلکا سا ہنہنایا اور بولا، جبار، اب میرا کام پورا ہو گیا، میں نے تجھے رب کی رضا سے سیدھا راستہ دکھا دیا۔ بزاق کی بات سن کر جبار چونک گیا اور بولا، کیا کہہ رہے ہو؟ اسی وقت بزاق کی آنکھوں سے نور نکلا اور وہ آہستہ آہستہ روشنی میں بدلتا گیا اور پھر ہوا میں غائب ہو گیا۔ بس اس کی ہنہناہٹ کی گونج باقی رہ گئی، جیسے کہہ رہی ہو، صبر کرو تو رحمت ملتی ہے، محنت کرو تو تقدیر جھکتی ہے۔ جبار نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یا رب، اب میں جان گیا کہ تو دیتا ضرور ہے اور بہتر وقت پر دیتا ہے۔ اسی لمحے صبح کی پہلی اذان گونجی، رحمان کی جھونپڑی سے نماز کی آواز آئی اور کرم پور کی مٹی میں ایک نئی مثال لکھ دی گئی، جو صبر کرتا ہے وہی اپنی تقدیر کو روشن کرتا ہے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔